So, mayong hapon sa tanan, no? Mm. Ako gali si alias Nonoy. Nagapangayag sang pasaylo sa tanan tungod sa akong nga ginhimo nga sala. Nag-report ako nga ginhold up alas 7 sang aga pizza sa isang Mayo sa lugar sang Barangay Aglalana, Pasig City. Mm. Sa pagkamatuod nga nahitabo among ang isambit ni kwarta naubos ko sa sa tawag nga scatter. Mhm. Sa gustuhan ko tani nga magdamo pa kay nagaproblema gid ako sa mga utang nga dapat bayaran. Mm. Upang sa baylo na ubos lang, hindi gali makabulig ang scatter nga bisyo sa sugal sa isa ka tao na kinanlan sang bulig gani sa mga nagamitir pa lang kaglulong na sa scatter paliw kong tatinyo na kay hindi manami sa solusyon sa isa ka problema Okay. kundi makapauna-una pa sang malain kung nabulyaso ka na. Mhm. Sa pagkamatuod pagid kapaminsar ako nga manghold up Mhm. upang ako man nakapuna-una nga Hindi Mas- mayo. mas dako pagid ang dalit sini nga sa akon kag sa akong pamilya. Okay, go ahead, Noy. Gabay nga ini akong nagyan naging leksyon sa tanan Mm. sa liwat ako nagapangayo sang pasensya sa tanan una sa Ginoo kay nagbinutig kag nakasala ako Mhm. kag sa ato mga kapulisan nga naguyang sa sang oras tungod sa ginhimo ko nga tapos sa amon mo man sa sa ipisang Chining Police Station kaya ako nakatuga gid sa sang dako nga abala sa mga tuod sa mga utod ko kag pamilya kag kilala ko pasensya gid sang dako alin sa akong kasing-kasing sa liwat alin sa akong napaturan sang akong kasing-kasing nagapangayo gid ako sang pasaylo sa tanan. Okay, Noy. Subong nag-apology ka. So, ano ang imo sining na pinsar? Mag-focus kri lang sa imo sining pagpangabuhi. Kag, si Mrs. nimo ang mag-aubay man sa imo. Iti ko na kita kung kaisa sa isa ka bagay, ang ato na sa away na magpabayar. Ano man ba mo ang Mrs. mo? Ya, pasensya gid sa mga ginhimo ko nga malain. Tapos sa mga sala ko nga wala ko ginasugid sa imo. Pasensya gid. Okay, sa liwat nagapangayo gid si Nonoy, nag-apology sa inyo tanan sa sining nahimo niya unexpected man kay balaan mo ti sa aton nga buhi mayara gid sang nagakatabo nga mo sinikon kay isa. That's why nga nagpakita gid siya kag nagpa-interview para nga mahinabunan ang sining nga nahimo nga makasalanan kag hindi naliwat maghimo. Noy, salamat sa imo sining nga pag apologize. Sa dugang pagid nga Go ahead. sa mga natabo nga mugid ang pinaka gid ang natunuan ko nga sala gid ang ginhimo ko. Mhm. Mano gid ko
So lubos ang imo sa nga paginulsol sa imo sa gihimo. Kaya nabatya kita, nakita natin ang pag-emosyonal nonoy. Kaya naibala natin hindi man tunok sa isa nga tagipusoon na maghimo sa isa kasala mga kabalita. Lison na ni sa akong yung tabo kapon. Mm.